ਅੱਜ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ आलमी ध्याड़ो जड़ो है वो मनाया जा रहा है। और इस सिलसिला में हमारा चैनल की टीम ने विज़िट किया है गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट को। और गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में ये तस्वीर जड़ी इस वेले तम सामने हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम बनाया गयो डॉक्टर मसूद चौधरी ट्राइबल म्यूज़ियम गए। और ट्राइबल म्यूज़ियम में हम देख सकें कि कितनी शानदार विरासत जड़ी है हमारी कौम की, वह इस म्यूज़ियम में जड़ी है रखी हुई है, जिसमें गुजर बकरवाल कौम को लिबास, उनकी शनाख्त, उनका कम में इस्तेमाल होने वाला औजार, उनका घरा में इस्तेमाल होने वाला बर्तन, उनका खेतों में काम करने वाला हथियार, उनका घरा में इस्तेमाल होने वाली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जड़ी चीज़ हैं वे, जिसमें मधानी है और बहुत सारी चीज़ जड़ी हैं वे तम देखें। उको तम इस वेले हमारी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यो उको जड़ो है ट्राइबल म्यूज़ियम में या एक तख्ती जड़ी है जिसके ऊपर तालीम को दर्स जड़ो है बच्चा ना दितो जातो रह वै थो। पहला ज़माना में तख्ती पर तालीम हुई थी। उसके अलावा ये गोजरी टोपी जड़ी है जड़ी हमारी माँ बहन जड़ी है पा के रखें, या एक कुर्सी है जड़ी डॉक्टर मसूद चौधरी की याद में जड़ी है ट्राइबल म्यूज़ियम में रखी गई है। ये गोजरी पगें, उसके अलावा ये हथियार हैं, दातरी है, शुरू है, पाठी है, ये कुछ और गोजरी टोपी हैं। उसके अलावा ये जेवरात हैं जड़ा हमारी भैन ब्याह शादी में पाए हुए थी। उसके अलावा ये पैसा हैं। बहुत सोनो और बड़ो बेहतरीन काम जड़ो है गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट ने की हुआ है। इसमें कुछ लोगों नाल हमने गल की है, उनको क्या कहना है आओ देखा। अस्सलाम वालेकुम। हूँ नसीम अख्तर जम्मू ते बैनुल अक़वामी योम मादरी ज़ुबान या माँ बोले त्याड़ा की मुबारकबाद तमना सारा ना पेश करूँ। सामीन, माँ बोली की बड़ी अहमियत है। एक इंसान और उसका कौम कबीला या उसकी तहजीब व सकाफत की जड़ी शनाख्त है वह माँ बोली संग है। माँ बोली का लफ्ज़ पर अगर हम गौर करा तो हमने एहसास हो जाए कि यह माँ संग मनसलक है या बाजुबान नहीं जड़ी इंसान किसी स्कूल में, किसी मकतब में या मदरसा में हासिल करे, बल्कि या माँ की गोद में, माँ की आगोश में, माँ की चोली की दरसगाह में इंसान हंसता खेलता में सीख जाए, लेकिन उसना एहसास भी नहीं होता। इसके वास्ते किसी किताब की ज़रूरत नहीं, किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं, किसी इम्तिहान की ज़रूरत नहीं, बल्कि बड़ा एक फितरी और कुदरती असूल के तहत माँ ना देख गए, माँ का इशारा ना देख गए, उसकी हरकत ना देख गए, उसकी लोरियाँ ना सुन गए, बच्चों बड़ी आसानी संग सीख जाए। दुनिया की कोई भी ज़ुबान सीखनी है तो उसका हरूफ, उसकी ग्रामर और दूसरा जितना भी कानून हो एक ज़ुबान का भी सीखना बड़ा ज़रूरी है, मगर इस कानून को इतलाक माँ बोली वर नहीं होता। जिस वक्त दो इंसान अपनी माँ बोली में आपस में गल करें तो उन्हें एक अजीब सुकून मिले और एक अजीब रिश्ता को एहसास हुआ है। माहिरीन को कहना है कि अगर दो इंसान जिनकी माँ बोली एक हुए वे किसी दूसरी या तीसरी जुबान में गलबात करें तो इसको मतलब है कि उन्हें तालीम की कमी है। और माहिरीन को मानना यो भी है कि जिस वक्त एक इंसान अपनी मादरी ज़ुबान में, अपनी माँ बोली में बोलन ते चिचक जावे या डरे या शर्म महसूस करे तो इसको मतलब है कि वो जहनी तौर पर गुलाम है। तो हमने इस गुलामी ना अपने ते दूर करना है और अपनी माँ बोली, चाहे जिसकी जो भी माँ बोली हुए, उसकी हिफाजत करनी है, उसकी देख रेख करनी है, उसकी साम संभाल करनी है। क्यों जाए कि अगर इंसान की बुनियादी तालीम उसकी माँ बोली में हो, बल्कि बुनियादी ही क्यों अगर आला तालीम या हायर स्टडीज़ भी अपनी माँ बोली में की जाए तो उसको फ़ायदो दूसरी ज़ुबाना में पढ़न के बजाय बहुत हद तक काफ़ी गुना ज़्यादा है। तो सामीन, मेरा यूँ कहना है कि ज़ुबान सारी ही बहुत कदर कीमत की हामिल है और सारी ज़ुबान सीखनी है, लेकिन अपनी माँ बोली ना भी ज़िंदा रखना है, इसकी भी खिदमत करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ साबिक मेंबर पार्लियामेंट चौधरी तालब जी हैं। तालब सर, जिस तरह से आज
مادری زبانوں کو لے کر عالمی دن ہے، کیا کچھ پیغام جو ہے آپ دینا چاہیں گے؟ اور آج آپ نے گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ میں وزٹ بھی کیا ہے، اور اس حوالے سے کیا کچھ پیغام جو ہے قوم کو دینا چاہیں گے؟ آج واقعی ایک عظیم دن ہے اور ساری دنیا میں منایا جا رہا ہے تو اس سلسلے میں نے مناسب سمجھا کہ اس چیریٹیبل ٹرسٹ کی وزٹ بھی کی جائے اور اس میں جو کام انجام دیا گیا ہے خاص کر زبان و ادب کے لحاظ سے اس کو بھی دیکھا جائے۔ یہاں آ کے دیکھا لائبریری، میوزیم اور اپنی لینگویج کے بارے میں جتنے بھی کام یہاں کیے جا رہے ہیں اور جو کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کو بھانپ کر، ان کو دیکھ کر، ان کا احساس کر کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اور میں یہاں ٹرسٹ کے جتنے بھی ٹرسٹیز ہیں اور جو مینیج کر رہے ہیں، مینیجرز ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ دنیا کے اندر امن ہو اور دنیا کے اندر کلچر، زبان اور ادب جو بھی مخلوق خدا ہے اس کے جتنے بھی زبانیں ہیں یا اس کے جتنے بھی ادب ہے، ان کی ٹریڈیشنز ہیں، یہ قائم و دائم رہیں اور یہ گلدستہ جو ہے یہ بہت رنگین ہے، بہت خوبصورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اس کلچر کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ دوسرے کلچرز، ٹریڈیشنز، دوسری زبانیں، کیونکہ کہا گیا ہے کہ ترکی بھی شیریں، تازی بھی شیریں، زبان محبت نہ ترکی نہ تازی۔ آج کے دن پر مجھے یہ شعر یاد آتا ہے کہ ہم تمام زبانوں کو اور تمام کلچرز، ٹریڈیشنز، انسان کا طور طریق اور ان کی نمود و نمائش جیسے جیسے ماحول کے اندر ہو رہی ہے وہ اس میں پھلیں پھولیں اور دوسروں کو اپنے ساتھ ملائیں، کٹھے کندھے سے کندھا ملا کر اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں اور تعمیر و ترقی کی راہیں جو ہیں وہ طے کریں۔ یہ سب سے پہلے میں آج کے دن کی سبھی دیش واسیوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جس طرح سے ہندوستان ایک پھولوں کا گلدستہ ہے اور الگ الگ ایریاز میں، اسٹیٹس میں اپنی مادری زبانیں جو ہیں وہ یہاں پر بولی جاتی ہیں۔ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں، کشمیر سے جموں آتے ہیں تو یہاں دوسری لینگویج ہے، وہاں کشمیری ہے، یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو پنجابی سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہاں سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں ہریانوی، اور اسی طرح کنیا کماری تک ساؤتھ کی لینگویج جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں۔ لہٰذا آج کے دن کا مقصد یہ ہے کہ جو اپنی مدر ٹنگ ہے، مادری زبان ہے، اس کو جو ہے وسعت دینی چاہیے، اس کو بولا جانا چاہیے اور اس کا استعمال بخوبی کیا جانا چاہیے تاکہ جو ہماری زبانیں ہیں وہ نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر ان کی جو ہے وہ نالج ہو اور ان کو سمجھا جائے پوری دنیا میں، اور ان زبانوں میں کتابیں لکھی جائیں اور دنیا کے کونے کونے میں۔ گلزار جی، جموں کشمیر کی جتنی بھی مادری زبانیں ہیں، چاہے وہ گوجری ہے، ڈوگری ہے، پہاڑی ہے، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو نئی نسل ہے وہ مادری زبانوں سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ کیا کچھ کارن ہیں اس کے، اور اگر جو لوگ دور ہو رہے ہیں تو ان سے جڑ کے رہنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، یہ اپنی زبانوں سے دور ہونا جو ہے یہ ویسٹ کا ایک وہ اثرات ہے، ویسٹرن اثرات جو ہمارے اوپر فائز ہوئے ہیں۔ انگریزی کو جو ہے ہندوستان میں اور پورے ورلڈ میں جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے، جبکہ دوسری زبانوں کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ انگریزی کی ہے۔ انگریزی یورپین دیشوں میں بولی جاتی رہی ہے اور وہاں سے پوری دنیا میں پھیلی ہے، جبکہ ہندی، اردو
डोगरी, गोजरी और पहाड़ी, और आप ले लें मराठी, पंजाबी, तो ये देश के कोनों कोनों में बोले जाने वाली ज़ुबानें हैं। इनको हमें इसी तरह से आगे बढ़ाना है जिस तरह के यूरोपियन देशों में अंग्रेज़ी को बढ़ावा मिला है, इसी तरह से हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में इन ज़ुबानों को जो है बोला जाना चाहिए, ताकि जो ये ज़ुबानें हैं वो इनका पूरी दुनिया में नाम हो सके और इनको बोलने वाले लोगों में इजाफ़ा हो सके, और इन ज़ुबानों को भी जो वर्ल्ड लैंग्वेज से हैं उनमें शुमार किया जा सके।